ভিডিও করে ঝুলি পড়িলে যুবক যাজপুর কোরেই থানা নুয়াগড় অঞ্চলের জনে যুবকঙ্কর ফ্যান্রে ঝুলন্তা অবস্থায় আত্মহত্যার খবর সামনাকু আসিছি। মৃত যুবক জনক গঞ্জাম জিলা ব্রহ্মপুর অঞ্চলর টঙ্কা নেণদেণকু নেই সে আত্মহত্যা করিଥିବା জଣାପଡ଼ିଛି। আত্মহত্যা পূর্বରୁ ভিডিও করে কারণ କହିଛନ୍ତି যুবক কলিঙ্গনগর স্থিত এক ঘରୋଇ কারখানায় সে কার্য করুଥିଲେ ଆଉ পরবর্তী সময়ে তাଙ୍କ সহিত এমিতি অঘটন ঘটিলা যেতବେଳେ কি সে নিজর জীবন হারি ଦେଇଛନ୍ତି। ভিডিও করে ঝুলি পড়িଛନ୍ତି। जबरदस्ती जिनसा धमक देगी जो कलु ठीक है। सकाले उठिले लोक मत पचारे कल रात कौन होता तो झगड़ा पाठ मुझे क्या कहि रे क्या कौन कह जिन करदेलु मो द्वारा संभव नहीं रे बड़ असुविधा चलती पैसा दे पाले ठीक अच्छे तू या माने नुहे जे तू रास्ता मझे मत एत बेजती करू जो नहीं आसलु राजा आ बाबी कौन से अधिकार था कौन राग था मो घरटा बिक्री कलिनी बोली तो एरिया रे मत रखेदबनी मत मारिदब मत बाड़ेब थाना रे फेरब कौन मुझे तुम मन हाँ काली राति जी कल कौन से है सही कर जोटा कलु काली राति किसी ठीक कलुनि।